जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ संध्या। आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण समस्ते भले था। तो सांग मैंने देखूँ आमर यहाँ बर्तमान कौन नोटिसटा आसी बर्तमान यहाँ हूँ खोर्धा जिलार भाई भौणी मानी भेरी भेरी इंपोर्टाट बा गुरुत्वपूर्ण। देखूँ आमर खोर्धा जिले में जो भाई भौणी मैंने होमगार्डर माने फॉर्म अप्लाई करते तो तांकर रिटन एग्जामटा जो दिन हम तो से नोटिसटा बर्तमान पलि आसी रिटन एग्जामटा जो दिन हेब। तो सांग देखो 13/7/2025 आज ये आसी देखो गृहरक्षी लिखित परीक्षा निमंते विज्ञापन ये कौन खोर्धा जिला। देखो खोर्धा जिला विज्ञापन पत्र संख्या 36 गृहरक्षी तारीख 5/3/2025 मैंने 5/3/2025 आप आप्लाय करते 5/3/2025 एवं विज्ञापन पत्र संख्या 84 गृहरक्षी 13/5/2025 अनुजाई यह जन दी जाए खोर्धा जिले में खाली थी मोट पदवी केते ना 167 गृहरक्षी पदवी परीक्षा विज्ञापन करा मैंने आप जो फॉर्म अप्लाई करते 167 पोस्ट था। एत द्वारा समस्त आवेदनकारी को जन दि जाऊँगी कि मैंने जो भाई भौणी मैंने अप्लाई करते आवेदन करते कि खोर्धा जिले में मोट 167 गृहरक्षी पदवी अच्छी माने 167 गृहरक्षी पदवी माने पोस्ट अच्छी से पदवी निमंते चयन प्रक्रिया प्रार्थी और प्रार्थीनी माने महिला एवं पुरुष तो महिला और पुरुष मानों टोटाल 167 पदवी अच्छी। देखो ये लिखाई पदवी निमंते गृहरक्षी पदवी निमंते चयन प्रक्रिया प्रार्थी और प्रार्थी मान निमंते एक लिखित परीक्षा अनुष्ठित हेब आसंता 20/7/2025 तारीख रविवार दिन निम्नलिखित परीक्षा केन्द्र अनुष्ठित हेब। देखो यहाँ 20/7/2025 आपण मान लिखित परीक्षा हेब कौटी खोर्धा जिलार पिला माने देबे कौ जगह देबे ना तले लिखाई आम आगू पढ़ा माने कौ जगह एग्जामटा हम अनुष्ठित हेब। एणु दरखास्त दाखल कर योग्य प्रार्थी और प्रार्थी मैंने आप फॉर्म अप्लाई करते केवल से मैंने चयन प्रक्रिया सकाल 9 घटिका समय उपरोक्त स्थान में निजर मौलिक प्रमाणपत्र सहित आधार कार्ड एवं आधार कार्ड नकल सह उपस्थित हे। देखो आपण मैंने 9टार जावाई कहते आप 8टार जी 8टार जाए पहुँचे सांग मैंने पहुँचे कौन सांगे कौन प्रमाणपत्र कौन ने आधार कार्ड ओरिजिनाल ने सहित आधार कार्ड जेरक्स ने आउ कि डॉक्यूमेंट दरकार नहीं बस 2टा जिन दरकार आधार कार्ड ओरिजिनाल ने आधार कार्ड जेरक्स कॉपी ने नहीं उपस्थित हे कौट उपस्थित हे ना ये तले आम बर्तमान पढ़े। देखो परीक्षा केन्द्र नाम देखिए दिए सब गोटा रही कौन रचतोर स्टाडियम तो देखा डेट क्लीयर आप जानते कौ स्टाडियम अच्छी ना इचतोल स्टाडियम ना कौन पुलिस अधीक्षक कार्यालय निकट में खोर्धा। देखो पुलिस माने एसपी ऑफिस पाखे जो स्टाडियमटा अच्छी से जी कौ मैंने जी रोल नंबर देखो रोल नंबर 1 ठारू 400 से भाई भौणी मैंने जी ख देखा प्राणनाथ स्वयं शासित महाविद्यालय खोर्धा रोल नंबर 401 ठारू 1300 जी गला बीजेपी उच्च विद्यालय खोर्धा रोल नंबर 1301 ठारू 1800 पर्यंत गला KMBB कॉलेज दलईपुट खोर्धा रोल नंबर 1801 ठारू 2435। देखो ये जो जगह आम जेहेतु नुआ आम नुआ लगे खोर्धा जिला भाई भौणी मैंने ये जगह जानी से रोल नंबर अनुसार जी सांग मैंने तले आज इंपोर्टेंट लिखाई देखिए परीक्षा समय अपराह 12 घटिया 1 घटिया समय पर्यंत अनुष्ठित। देखो परीक्षा के हम आपण मैंने जाए 9टार पहुँचे परीक्षा के हम 12 घटिया आरंभ हो 12 गोटाए भितर पिला पहुँचले आरंभ कर परीक्षार्थी मैंने कला नील कलम पानी बोतल खरा जो हो खरा काले हो पारे पानी बोतल सांगे ने आपण मैंने कला नील कलम पानी बोतल परीक्षा पट्टा एग्जाम बोर्ड साथ नहीं आसबे परीक्षा पट्टा एग्जाम बोर्ड सांगे ने लिखित परीक्षा 5म श्रेणी भित्तिक प्रश्न आस। देखो पशी लिखी देखते 5म श्रेणी माने प्रश्न आसो कि प्रश्न केमती आसा कही होनी 5म श्रेणी लेखा सत किंतु आप दरकार पड़े भी जमी OSF ओडिशा पुलिस ए लेवल जमी एग्जाम दिखते सब OSF है IRB है OSFB सब ये डिफेन्स लाइन जो क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आस 5म लेवल किसी ना या मिसाल फेल मैथ पकेब निर्धारित समय पर आसिले परीक्षा केन्द्र को जीवाक अनुमति दिए। देखो लेट जदि आपने करदे से आपको प्रवेश करेंगे परीक्षा हल को बुझे कि आपड़ सब कहे बेला जी बेला गले आप कौन सुविधा हे ना सब जापर बेला गले भल जगह पहुँचे मुंडा मुंड टाइम जी हैरान हे से आपको पूरे देवे सीधा लिखिदे सामने आउ गए इंपोर्टेंट कथा आपको कहीदे कौन टे मन शुणु आपण मैंने परीक्षा हल को जी देखो गोटे जो स्कूल पढ़ला बेले मन अच्छे जो पट्टे कहे पट्टिल जो पकई लिखू आम से पट्टिल देखो आप नथिबे जेहेतु आप बड़ पिला होगले आप गाँव में जो छोट छोट पिला थे स्कूल पढ़ुथे घर पर आप घर थी मागिक नहीं जाए कि दिंतु कि दे पुओ कि दे झील
ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଣି ରିଟର୍ନ କରିଦେବି ଏମିତି କହିକି ମାଗିକି ନେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ, ପକେଇ ଲେଖିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବେ ଯେଉଁ ପେପର୍ ଆପଣ ମିଳିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସେଠି ଉତ୍ତର ବି ରହିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଫୁଟିଯିବ ତଳେ ପକେଇ ଲେଖିବେ। ପଟିଲେ ନିହାତି ଦରକାର। ରଚନା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, କ୍ୱାଲିଫାଏ ଜଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ ପାଇଁ ରଚନା ପଡ଼ୁଛି ନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିକାଲ ଓଡ଼ିଆରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ମଲ୍ଟିକାଲ ଚଏସ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତା ଦେହରେ 4ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିକି ମାରିବେ। କରେକ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଥିବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାକୁ କରି ମାରିବେ। ଆଉ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ୟାଦେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ବି ସବୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ରଚନାଟା ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର, ରଚନା ମାର୍କ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂଟା କେମିତିଆ ବୁଝିଲେ। ତ ସେସବୁ ସେଥିପାଇଁ ରଚନାଟା ଜଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଏ ପାଇଁ ଆପଣ ତଥାପି 1.5 ପେଜ୍ ଭଳିଆ ଲେଖିବେ। ଗୋଟେ 1.5 ପେଜ୍ ଲେଖିବେ ନିହାତି, 2 ପେଜ୍ ନ ଲେଖିଲେ 1.5 ପେଜ୍ ଭଳିଆ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ମାନେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେବେ, କାହିଁକିନା ତରତର ହେବେନି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ଭୁଲ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଆସି ମିଳଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଆସୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି ନା ଆପଣ ତରତର ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କମ୍ ଟାଇମ୍ କମ୍ ମିଳୁଛି ନା ତରତର କେମିତି କରିଦେବେ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ମାଇଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରିଟିନ୍ଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ଯଦି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ ଆପଣମାନେ ଭାଇବା ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ତା ଦେହରେ ହାଲକା, ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଆ ଦେହରେ ସବୁ ହାଲକା। ଫିଜିକାଲ୍ ତ ମାର୍କ ନାହିଁ, ଯେ ଭାଇବା ସ୍କିଲ୍ରେ ମାର୍କ ଅଛି। ଭାଇବାଟା 30 ଅଛି, ଫିଜିକାଲ୍ଟା କେତେ ଥିବ ନା ଭାଇବା 30 ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟା 10 ମାର୍କ ଥିବ। ତେଣୁ ସିଏ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ତାକୁ ସବୁ ପିଲା 10, 12, 15 ଏମିତି ଦିଆଯିବ। ମେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ରିଟିନ୍ଟା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ରିଟିନ୍ଟା ଯଦି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ବି କଟିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। କାହିଁକିନା ବୁଝିପାରିଲେ କି, ମେନ୍ଟା ହେଉଛି ରିଟିନ୍ଟା ହେଉଛି ମେନ୍। ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଆସୁନି। କାହିଁକିନା ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲାବେଳେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ନାହିଁ, ସବୁ 10ମ +2 ଲେବୁଲ୍ ପାଠ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ ନା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ସବୁ ରହିଲା, ଆପଣ ତ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ 44, 45 ସେମାନେ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେବେ, 50 ସେମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ 20, 18ରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେମାନେ ତ ଆରାମସେ ଇଜିଲି କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ମ୍ୟାଥ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଭରେଜ୍ ହେଲା, ରେସିଓ ହେଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ଏଇସବୁ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ତ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ, ତା ସହିତ ତା ରିଜନିଂ ଏସବୁ ଇଜି ଆସିବ, ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପାଠ ଆପଣ ଯାହା ରାତି ପାଇଲେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ, ସେଇ ପାଠ ହିଁ ଆସିବ, ଆପଣ ଇଜିଲି ତାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିକେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ରିଟିନ୍ ଯଦି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ କଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି। ଯଦି ରିଟିନ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଖରାପ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ 100ରୁ, କି ଆପଣ ଯେତିକି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଥିବ ସେଥିରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେବ, ଯଦି ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟପ୍ରେ ରହିବେ, ଆମର କଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ଯଦି କମ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଭରେଜ୍ ଭାଇବା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, 10, 15 ଏଇଭଳିଆ ମିଳିବ, ବୁଝିଲେ କି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ସ୍କୋର କରିବେ କହୁଥିଲେ ରିଟିନ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ସ୍କୋର ଆପଣ ତ ରିଟିନ୍ କରିଦେବେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ରେ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦେଇ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇ ପାଖେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ 6-7 ଦିନ ରହିଲା ବୋଧେ, 20 ତାରିଖ, ଆଉ 6-7 ଦିନ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହୋମଗାର୍ଡ଼କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଗୁଲାର କରିଦେବେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ହୋମଗାର୍ଡ଼କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତିକି ସାଲାରୀ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା ମାନେ ଡବଲ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଭଳି ଥିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା।